Pozitivno dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu koja je kao neki recap, update na ove špilove koje vidite ispred vas. To je ovih 8 špilova. Međutim, radim i recap za ova 4 misteriozna špila koje sam radio skoro, možda i pre godinu dana. Pa sam radio neki update za njih u tekstu, u artu, u izmeni špila i tako dalje. Također i ovi špilovi su updateovani i oni meni trenutno ovako izgledaju. Pa da ne bih mnogo dužio, ajde da vidimo šta sam tu spakao. Kroz ovu epizodu ja neću čitati skillove, samo ću vam pokazivati, jer bi ova epizoda predugo trajala da ja čitam svaki skill. Možda ću napomenuti da je neki skill novije odrađen, ili da je izmenjen skroz ili tako nešto, ako se i ja iskreno setim da sam taj neki skill izmenio. Pa da krenemo sa Seedom i njegovim ortakom Zygorom. Ta dva lika su se pojavila sa Bonzom i Bandit Kitom u Pegazovom turniru, a kasnije u Battle Cityu saznajemo za Seeda da ima Fire Winged Pegasusa koji ne postoji u Speed Duelu, pa sam ja kroz skill njemu napravio da ima Fire Wing Pegasa. Naravno i ovaj skill drugi je neki update, čini mi se, na njegovog updateovanog, retrainovanog Pegasa. I imamo ambush skill za tag team gdje imamo Seed i Zygora zajedno. Tako da to su njegovi skillovi. Ajde da vidimo šta sam ja spakovao. Znači on je neki fire user po nekoj mojoj ideji barem, tako da sam mu dao neke normalce fire monstere koje imamo u Speed Duelu, ali i trudio sam se da mu dam neku tematiku da imamo nekog konja tu, pa je cool ispao ovaj Heavy Knight of the Flame, tako da 3 njega. Pošto Pegasa nemamo nešto mnogo u Speed Duelu, imamo kristalnog Pegasa, ali kada ja igram barem s njim, ja ignorišem sve ovo i koristim samo reč Pegas. Tako da to je to. Volcanic Hammerer i ova karta je višak i ovo je više za neki tag team kada igra sa nekim, barem on ima ovaj jedan deo One Fire Monster i treba mu još jedan Wind, pa ako igram neki tag team duel, ovo je više side deck karta. Order to Charge, Salamandra, Heat Wave, znači Twister, opet neka Pegas karta, što je tematski baš dobro ispalo. Firewall, Blasphemous Chain, Justice Break i ovdje imamo još neke karte koje sam ostavio onako kao višak koje bi možda mogao da mu ubacim ili da bude kao neki side deck. To je što se tiče Seeda. Sad ćemo odmah da pređemo i na Zygora. Zygor, on je igrao Thunder čudovište, odnosno Thunder Dragona. Međutim, mi smo slabi što se toga tiče u Speed Duelu, pa sam morao da mu napravim ovaj skill, na primjer, koji podsjeća na Thunder Dragona i pozivanje, da kažem, fuzije Thunder Dragona, odnosno u ovom trenutku je to Sanga of the Thunder. I naravno imamo ovaj njegov ambush skill sa Seedom. Pošto kažem nemamo mnogo Thundera, morao sam nešto da izmišljam, pa imamo Hunter Dragona koji me podsjeća na Thunder Dragona i kroz onaj skill dobijamo mogućnost da on bude zamena Thunder Dragona. Imamo Sparkmana, kao što smo rekli za Pegasa, znači ignorišemo deo naslova, pa samo Sparkman. Cyber Valley, nešto slično kao i za Hunter Dragona, da podsjeća na Thunder Dragona, barem zbog skilla. Voltic Kong, Thunderbolt, dva monstera koja nisu Thunder, ali opet nešto imaju neku tematiku sa tim. Tribe Shocking Virus, jedan od 3 Thunder čudovišta u Speed Duelu, tako da to sam dao. Song of the Thunder, drugi od 3 Thunder monstera u Speed Duelu.
tematika opet sa nekim munjama, svetlosti i tako to, znači Swords i Flash of Forbidden Spell, Fissure, jer je on zgrabio Tristana, ne, Joya, da bi imao duel protiv Bonza. I opet neke karte koje imaju neki Thunder na sebi, tako da to je to. I Acid Trap Hole. Što se tiče njegovog tog nekog ekstra deka, šta imamo ovdje? Imamo Hydrogeddona, Frost and Flame Dragon, ovo je ako igra u tag timu sa Seedom, da može da koristi. I ove dve karte su mu višak, ovo sam bez veze samo ubacio tu, ovo verovatno ću da bacim negdje drugo. Tako da to je to. Ovo je 3 Hydrogeddona samo zato što eto možda posluži kao 3 kopije za onaj skill, gdje će da imitira Thunder Dragona. Sljedeći video koji sam odradio jeste Tori i Jinzo. Tori je karakter koji je sad par ortaka prizvao Jinza preko Destiny boarda. Znači, i njegov špil sam sastavio na tu temu da bude vezan za Findove i Destiny board, ali i sa tim nekim Jinzom dodatkom. Ali je poduži tekst. Ali da, našao sam način da Destiny board i Spirit Message karte povežem sa Jinzom. Da bude kao i njegova akcija u animeu. Talk to Beyond. Sounds of Darkness. Nadam se da ste iščitali, ali svakako možete da stavite pauzu da pročitate ili screenshotujete ako vas zanima neki od ovih skillova. Fiend Farewell. Da. Da, Jinzo je njega preuzeo, tako da baltene Jinzo je koristio neki svoj špil preko Torija. Evo ga malo i Jinzo, Dark Necrofear. Znači ovaj špil je praktično miks Jinza i Bakurinog špila. Kao što vidite ima tu dosta i Bakurinih karata i nekako Marijana usisava, moram da joj kažem da stane barem dok snimim video. Ali da, dosta Bakurinih karata i povezivanje sa Jinzom. Ja sam se sad pogubio, ne znam ni šta sam htio da kažem, zbunila me Marijana koja usisava. Nastavljamo priču. Prešla je u drugu sobu. U side decku za Torija imamo još malo supporta za Jinza, malo još supporta za Dark monstere i to je to. Znači, lagani Torijev špil. Idemo odmah na Jinza da vidimo šta on tu ima. Hop, hop. Jinzo. Njega, on je igrao duel protiv Jadena posle. Jinzo. Psycho Shocker. Mnogo je cool Jinzo, realno, uvijek bio. U animeu je predstavljen baš kao neko veliko zlo. I kroz veliku petorku i kroz GX kada je preuzeo telo ovog Torija. Ali uvijek izgleda nekako cool. Da. Tako da, šta je on igrao? On je igrao isto neke Findove. Ja sam mu dodao naravno Jinza i Jinzo Lorda i ceo taj support za Jinza koji imamo u speed duelu. On je Fiend, ali liči i malo radi nešto suprotno od Jinza, znači sprečava, odnosno negira magije, pa mi je bilo zanimljivo. Spirit Reaper je tu, igra nešto slično, Dark Geroid, Sanga, znači baš onako neke dark monstere sam mu ubacio. Cyber Energy Shock, malo support za Jinza opet, ove dve karte mi uvek izgledaju slično, tako da sam ubacio. Mislim da je igrao čak Premature Burial, ima tu sad raznih stvari koje sam ja tu dodao. Night Wheel i to je to. Za Jinza u side decku imamo opet dodatak boost za Jinza, ko zafali neka karta se ponovi. Boganion.
Dark Necrofear, i njemu sam dao Final, tako da bukvalno i Jinzo može da igra Final, mada ne može, nisam mu napravio skill koji bi mu omogućio da igra, ali pošto sam imao kopiju, odnosno set ceo Finala, ostavio sam kod Jinza, možda nekad napravim nešto. Posle ova dva videa, pošto sam radio zajednički video, radio sam onda treći video Shane Jordana. Ovo je duelista cowboy iz Amerike koji je u Battle City-u, nego Grand Championshipu bio samo jedan od pomenutih duelista. Ali ja sam uspio da mu napravim super cool špil gdje će koristiti pištolje i neke warriore. Da bude baš bukvalno kao neki cowboy. All hat and no cattle. Sljedeći skill da imamo Big Bang Cowboy. Ja mislim da sam ovo uzeo od Gaga Cowboya. Čini mi se da je sličan efekat, tako da sam od njega pokupio to. Baš cool. Shane Jordan. Let's duel at high noon. Bam. Tako da imamo neki, da kažemo, skill koji mi se sviđa kod njega je kao level up skill. Tako da, nice. Barrel Dragon, baš onako kaubojska karta. Imamo Blowback Dragon, Twin Barrel Dragon, dvije kopije. Imamo Warrior Lady of Westland, zadobimo sa kameru. Bukvalno kaubojka. Imamo Don Zaluga i njegove kriminalce. Mogu da budu kao neki kauboji. Imamo Didi Warrior. Sogen kao teren za njega i da kažemo Night Beam, Supply, znači jako malo neke kaubojske kartice, opet gledao sam da to nešto bude na tu foru. U njegovom side decku imamo Blowback Dragona, Twin Barrel Dragona i Hidden Soldiers, kad već ima sve Dark čudovišta, da to bude uz njegov špil. Idemo na sljedećeg karaktera, to je Mad Dog. On je GX karakter koji je imao underground duel protiv Zayna. Ako se sećate, koristio je slajme i imao je baš counter špil na mašine. Underground champion. On ima one elektrošokove oko sebe, oko svog tijela. Tako da to je to. Mad Dog. Imao je onaj čudan glas. Onaj kao bebeći glas neki. Jammer Slime. Izgleda kao bodybuilder sa bebećim glasom. Hop. Acid Slime Virus. Da, to su njegovi skillovi. Šta sam mu dao? Dao sam mu sve što ima veze sa slimeom i sa jamom. Tako da Change Slime mu je u špilu 3 kopije, Humanoid Slime 3 kopije, Metal Reflect Slime, Reactor Slime, Revival Jam. Dobro je što u speed duelu skillovi bukvalno rade sve i svašta da špil ispadne mnogo moćan. Čak imao ti i Charge Slime u svom špilu 3 kopije, kroz skill, bukvalno skillovi prave magiju. Surface, dobro, Salvage, Moray of Greed, Token Sunday, kako se kaže, nikad neću naučiti. Jump, Breeding Machine, Acid Rain. Ovo je baš karta koju sam mu namjerno bacio da bude kao taj neki counter na mašine koje je on imao u svom duelu protiv Zayna. Reactor Slime, Jam, Slash i on je tu samo za loot. Nemam još 2 kopije za njega da dam nekom, a opet i nemam toliko nekog karaktera koji bi mogao da ga koristi. Mother Grizzly, Jump Breeding Machine. Znači ovo je neki side deckić sa raznim nekim kartama koje bi mogli da mu pojačaju špil i to baš dosta. Idemo na sljedećeg karaktera, svima poznat, Mako Tsunami. Tsunami ima brdo skillova, prvo što officially su mu dali sve ove skillove,
Ali i ja sam mu dao jedan na kraju skill. Pa ajde vidimo šta imam za njega sve. Imamo znači Catch of the Day, međutim imam dvije kopije, jednu ultra rare, jednu common, međutim ova common je validan tekst. Ovo je stari tekst i on je izmenjen i oni su nam dali sada ovo. Eto, to moram uvijek da pomenem za nekog ko ne zna. The World Greatest Fisherman, pa onda imamo Terror from the Deep, mislim da imam te dve, da, Terror from the Deep, iz istog bukvalno seta su došle, samo jedna limited edition ultra rare. Pa imamo dalje Mythical Depths, kao Umi, imamo dalje A Bountiful Ocean i imamo Whale of a Tale. Međutim, ja imam i Wild Sea, moj skill koji radi sa sva tri njegova bossa, Ryukashina, Legendary Fishermana i Fortress Whale-a. Tako da, slobodno pauzirajte, vidite skillove, kakvi su, šta su, jer nema se vremena. Baš je dugačak ovaj video. Terror King Salmon, to je treći boss koga zapravo on nije igrao u animeu, ali da, četvrti boss koga zapravo on nije igrao u animeu, ali da, jasno je što je u špilu, što je moćan monster. Sandcolor Fish, Ryukashin, Great White, Legendary Fisherman i dvojka. Aqua Spirit, znači ono, Umi, karte i support za Umi, ovo je peti boss, ali ga nije igrao u animeu. Tako da, Mako Tsunavijev špil koji ja imam je kombinacija svakakvih mogućih water karata. Naravno, kada bih gledao da napravim njegov anime-like špil, to bi se špil mogao uvijek promijeniti, napraviti za bilo koju eru njega, da li je to Duelist Kingdom, pa onda bi koristio više Ryukashina u njegovom špilu. Kada bi igrao Battle City, špil više bi se fokusirao na Legendary Fishermana i njegovu ritualnu strategiju, ali ovako overall kad bi gledao pravio bi mu što je moguće jači špil, a da opet budem u nekom okviru anime karata i anime špila, da kažemo da kad vidimo taj špil da kažemo pa ovo je Mako Tsunami. Tako da to je to. Da stavimo neku sličicu lepo za njega kao i za sve ostale karaktere. I finalni karakter u setu od ovih 8 karaktera jeste Alice GX karakter koja je zapravo lutka koja je oživjela i eto, random epizoda za GX. Ona je koristila lutku jednu i delove te lutke i onda je nešto spajala, pa je power-upovala lutku i tako dalje. Pa sam ja morao da izmislim neki špil sa kartama koje mi možemo da imamo u speed duelu, a to je Rogue Doll, Magical Marionette, i Dark Prisoner kroz ovaj skill. Šta još imamo? Wandering Doll. Zanimljivo je da ovaj karakter ima toliko mnogo fan artova, iako se samo pojavilo u jednoj epizodi. To je znači haos, ali dobro. Dark Prisoner je monster koga ja koristim u ovom špilu kao marionetu ovog Puppet Mastera, pa sam ga tako nekako spojio kroz skill, a inače doll karte koje imamo je Rogue Doll u ovom formatu. Magical Marionette, zombina, dosta liči na lutku, Wall of Illusion, Witch i tako dalje i tako bliže. I još jedna doll karta je Tribute Doll, ali ona je tu samo da bi pozvali Overlord of Dark World, Rainbow. Shrink kao neka voodoo lutka, tako mi izgleda barem nekako na ovoj slici, uvijek mi tako izgledalo. Da. Uglavnom to je to, ništa sad specijalno. Detaljnije o svakom od ovih likova naravno možete da nađete u svakom od videa koje sam napravio za njih posebno, naravno.
Ovo je više bio kao, ovo je updateovano, ovo sad tako i tako izgleda. Pa hajde, završili smo ovih 8 karaktera, krećemo na ove ovdje specijalne karaktere. Šta mislite, ko je ovaj karakter kad ima ovoliko karata, ovu topku karata? Znači mora da je neki bitan, ha? Ajde, krećemo odavde, pa dok dođemo do njega, pišite u komentaru šta mislite koji je ovo karakter. Ovaj karakter ovdje je Dark Magician Girl. Ona je GX karakter koja se pojavila baš u duelu protiv Jadena u jednoj nekoj kao, da li je to bio Halloween epizodi ili tako nešto. Ali nije samo to, već imamo u skillovima za nju i manu, znači karaktere iz Duel Monsters serijala, pošto je to jedan te isti karakter. Pa hajde da vidimo šta sam tu pravio, pa da vidimo ovdje, Dark Magic Inheritance, valjda se kaže. Tako da imamo dve verzije nje, znači kroz Dark Magician Girl i kroz manu. Magic Gathering. Dobro. Sad mana šta kaže? Ancient Spellbook. Nešto sa Magic formulom. Da. Veoma zanimljiv skill. Međutim, ja sam, pošto sam kasnije odlučio da napravim Mahada, Mahad i postaje Dark Magician, tako da sam napravio špil i za Dark Magician Girl i za Dark Magiciana. A onda sam i rešio da im napravim zajednički skill za njih dvoje, kada su čarobnjaci i kada su Palladium Oracles. Tako da, vidimo šta rade prvo čarobnjaci, Magician's Grace. I mislim da sam uzeo čarobnjaka art iz Rush Duela, mnogo kidaju Rush Duel artovi, Palladium Oracles, Mahad i Mana, Pharaoh's Eternal Oracles. I stavio sam ovaj zlatni background. I to je to, to su njeni skillovi, baš ima dosta. Realno, potrudio sam se maks za nju, a? Tako da to je to, njen špil možete da pretpostavite šta ima, Dark Magiciana, Dark Magician Girl, Magic Valkyria, wow, to ima, Breaker, Skill Dark, Kuribo Magic i ostale karte koje praktično neka verzija Yu-Gi-Oh-ovog špila, realno, znači ono, ali da. Magician of Black Chaos, dvoumio sam se da li da joj ostavim ovu kartu ovdje ili da ostavim to kod Mahada u špilu. Međutim, zapravo odlučio sam se da ostavim kod nje, kad već Dark Magician Girl ima taj efekt da dobije i od njega boost, pa eto, neka ga on kod nje. I tako dalje, tako bliže. Ostao sam rano. Magic formula. Razne karte koje suportuju sve to čarobnjake i njen špil. Imamo još ovdje dodatnih karata, to je to. Tražim još jednog Chaos Magiciana da iskoristim ovaj Black Ritual. Black Magic Ritual, da. Naći ću ga u nekom trenutku. Idemo dalje. Sljedeći karakter koji može da bude ovdje, je Valon. Njega nismo odavno vidjeli, a? Valon, izmenio sam mu art, čini mi se, na njegovim skillovima. Ajde vidimo šta imamo tu. Imamo Buster Armor. Njega sam kreirao kroz Union karte, ali one Makina Union karte, što imamo u Speed Duelu. Ajmo sljedeći skill. Reflect Armor i ubacio sam mu ovaj art njega gdje je on u uniformi, ovoj mehaničkoj uniformi, šta već. Reflect Armor. Opet radi sa tim Union kartama. I radi nešto što realno radi na njegove karte u animeu. Idemo dalje. Valon. Full Armor Combination.
Ovo je više nekih efekata koje je on igrao u duelu protiv Joya. I Valon sa Orichalcosom na čelu i vučemo jednu kartu manje, pa da, to je The Seal of Orichalcos. Međutim, ovdje sam stavio namjerno Doma, jer svaki karakter iz Dome po meni bi trebao da ima skill zaseban. Mislim, Orichalcosa moraju da imaju, a pošto ga nema u speed duelu, skill je dovoljan, što se mene tiče, da radi samo ono što radi Orichalcosov pečat. Ajmo da imamo šta sam mu dao od monstera, dobro, Mechanical Chaser, neki beatdown monster samo, Gear Frame-a, dao sam mu 3. Dao sam mu 3 Peacekeepera, još jednog Uniona, Heavy Mech Support Platform, 3 kopije. I dao sam mu nekog Warriora, bez veze samo, eto malo ima dobar efekat, a drugo što, eto, nešto me podsjetio na njega, kao, ne znam nija što, ali zbog nečega me podsjetio. Kao, eto, on je taj neki lik. Machine Assembly Line, Iron Draw, Disposable in ovo, United We Stand, Night Beam, Metal Morph, Rare Metal Morph, Rollout, Autobots, Rollout! Draining Shield, Damage Condenser, Sekuretsu Armor, Magnet Force. Baš onako špilić, zanimljiv. Nemamo extra deck za njega. Side deck. Nisam mu ništa davo. I to je to. Ajde da vidimo šta imamo za sljedeći špil kojeg sam davno odradio. Dimitri, nismo njega baš odavno vidjeli. Dimitri je karakter koji je copycat duelista i on je u GX-u kopirao Crawlera, kopirao Yugija, rečeno je da je kopirao Seta Kaibu i kasnije Jadena. Tako da, copycat duelist na max. I onda i zato postoji ovaj skill, copycat duelist. Ali vidjet ćete, zapravo napravio sam jedan skill za njega koji je mnogo cool. Ovo je Legend of Chaos, na primjer. Ovo kopira, da kažem, Chaos varijante ritualnih monstera, Black Luster Soldiera i Chaos Magiciana, tako da imamo taj neki efekat. Ali ovaj skill je to nešto što je on radio, Jack of all trades, i skill je veoma specifičan, jer moramo da u ekstra deku imamo do 5 skill karti, odnosno možemo da imamo do 5 skill karti. I onda sam mu ja dao Yami Yugijeve skillove, dva skilla od Crawlera, jedan od Seta Kaibe i jedan od Cyrusa, kao da je njih kopirao. Što od Cyrusa? Pa zato što je taj skill Power Bond, može da mu ide u deo njegovog špila. Seto Kaibin skill koji sam dao je Beat Down. Od Crawlera, šta radim? Od Crawlera dao sam mu Ancient Fusion i Middle Age Max. Od Yugija dao sam mu Beast of Phantom i Ultimate Wizardry. Tako da ovaj skill postaje jedan od ovih skillova, zavisi koji izaberemo. I onda uvek smo na ivici, ne znamo koga Dimitri kopira. Dobro, tako da to su ti neki skillovi. A od karata u špilu tu je Čarobnjak, tu je Buster Blader, Baphomet, znači Fusion deck uglavnom, support za Čarobnjaka i ovog Buster Bladera, znači onako dosta liči na Yugijev deo špila. Međutim, u špilu imamo i kombinaciju Ancient Gearova, tako da možemo da kažemo da kopirao, mislim i jeste kopirao Crawlera, tako da i to možemo da kopiramo. Ja uvek mogu da napravim ovaj špil da bude baziran više na Yugijev špil i na Crawlerov, ali ja sam odlučio da mu napravim špil koji će da bude malo miks svega. Tako da, to je to. Ritualne fusion karte, opet to je to. Ovo je malo Yugi deo, evo i fusion, znači Paladin, Chimera, Ultimate Ancient Gear, gola. I šta imamo još ovdje? Imamo side deck neki,
Toon Table of Content, Elementar Hero Bubbleman. Ovo je samo da srčuje golema, Toon golema. Možemo da kažemo da je u nekom trenutku možda pokušao da kopira i Pegaza. Jadina znamo na kraju epizode da je kopirao. Tako da, eto, tako neke karte sam ubacio za random da se nađu tu. Ko zna, možda Speedduel nekad bude ubacivo još neke karaktere, neke još špilove, pa uvek mogu da upgradeujem svaki od ovih špilova. I ne znam šta ste pisali, ali ovaj špil, ova topkica ovde je zapravo Chess Princeton. I ja ću morati da uradim jednu specijalnu stvar, a to je da odvojimo. Prvo imamo dva njegova oficijalna skilla, Pup, Armed and Ready, koji radi samo sa Armed Dragonima. Međutim imamo Land of Jamas koji skill radi samo sa Oyamama. On nema skill koji bi radio sa njegovim Union monsterima, ali ja ovdje sa strane imam Seto Kaibin skill koji ću praktično da prekopiram i da napravim u njegov skill, u Chazov. Ali za sad, pošto me to trenutno mrzi, radim na drugim špilovima, koristim Union combination za njegov Union špil. Tako da, ovako imamo svaki skill koji radi za svaki deo njegovog špila. Ali ja sam se potrudio da mu dam još skillova koji će raditi u kombinacijama. Pa Chess Princeton imamo ovaj skill koji je Heavily Armed Dragon, koji radi sa Light Machine monsterima i Armed Dragonima. Znači njegove XYZ mašine i Armed Dragoni. Veoma cool koncept što se tiče skilla. Ekvipujemo, bukvalno. I dobar art. Oni nam nisu dali Cheza u plavoj uniformi, ja ne znam zbog čega. I imamo ovaj drugi skill koji radi sa Oyamama i XYZ mašinama, odnosno Light Machine monsterima. Oyama Simulation, valjda se tako kaže. Tako da, veoma cool. Znači, Oyama i ovo. Znači, praktično, kada bi gledali, kad bi ignorisali Kaibu, imamo Oyama i Armed Dragone i njegove mašine koje rade sa specifičnim delom njegovog špila. Međutim, to nije sve, imamo Society of Light kod njega, tako da, znači, Chaz je pun skillova. Njegov špil je također podeljen u više delova, ali dobro. Da, ovo koristim za kao efekat kada blokiramo zone protivniku sa Oyama Kingom, ili Zone Blocked koristim ove kao zone blokere. Tako da, to je to. Gdje ću ove karte da stavljam, nemam pojma. Imamo Oyama deo špila i tako ćemo da podelimo. Znači klasični špil sa Oyamama, šta možemo da imamo za njih u Speedduelu, to imamo ovdje. Justy Break, malo da radi sa njima. Metaverse, da searchujemo malo. Oyama Country, Oyama Knight, Oyama King. To je to što se tiče Oyama dela špila. Što se tiče Armed Dragona dela špila, to je negdje otprilike ovako. Flying Kamakiri, kako bi special zamolili Armed Dragona level 3, pa imamo level 5, pa level 7, level 10, level 10 White. Dobro, imamo više kopija tu, mada ne treba mi. The Melody of Awakening Dragon, level up. White Whale, Monster Reborn, Wall of Disruption i Dust Tornado. I zadnji deo njegovog špila, to su znači te Union mašine, odnosno XYZ VW mašine. Dve kopije ovog, dve kopije Z tanka, Jet Tigera, V Catapult, Peacekeeper, Union Hangar i ostale Union karte koje imaju. Loop of Destruction, zato što je on imao u špilu Ring of Destruction, pa sam to dao, i njegove fuzije, to je to. Ali ima možda više fuzije nego što mi je potrebno.
Mislim, svakako ovaj špil je tu gomila karata za Cheza, pa uvijek možemo da napravimo njegov špil kako mi želimo. Da, jer iskreno toliko ima karata da može da bira šta hoće u svojim špilovima i da igra i koju god hoće strategiju, pogotovo s ovim kartama, skillovima zapravo koje sam mu ja dodatno dodao, tako da to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj dugi video, ako ste ga uopšte gledali, ali ako čujete ovo što ja kažem, verovatno ste ga gledali. Udarite neki like, subscribe, to dosta meni znači da malo ovaj moj sadržaj krene da radi, mada, kao što vidite, i ne radi toliko. 100-ak pregleda nije mnogo, ali i jeste. Opet, kad skupimo 100 ljudi na livadi, to je dosta, ali opet u smislu YouTube-a to je malo. Pa bih volao da se to malo pojača. Pa tako, pomozite, udarite like, komentar, možda share. Se vidimo u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Aj, čao!